ପିଠାପଡ଼ାଠୁ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। 30 ଖୁଣ୍ଟି ମାଟି କାମରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚପ୍ରିୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠାପଡ଼ାଠାରୁ ଟିଙ୍ଗିପଦର ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ରାସ୍ତା କାମଟି ବ୍ଲକ ସମିତି ପାଣ୍ଠି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ କାମ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାମଟି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି ମରମ ଓ ମେଟାଲ ଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ମାଟି କାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 30 ଖୁଣ୍ଟି ମାଟି କାମ କରି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇଠ କରି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ରାମର ବିପିନ ପ୍ରଧାନ, ହୀନ ବାଘ, ମୁଦିଆ ବାଘ, ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନୀ ଏହି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାଟି କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ନ ପଡ଼ି ମାଟି କାମ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ପକାଇ ହରି ଲୁଟ୍ କରିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉକ୍ତ କାମରେ କାମ ନକରି ଟଙ୍କା ପଇଠ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁସୁମ ପ୍ରଧାନୀ, ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦଣ୍ଡସେନା, ଭୂମିସୂତା ମଲ୍ଲିକ, ସେନୋ ମାଝୀ, ବିଶେ ପ୍ରଧାନୀ, ଦବେନୀ ମାଝୀ, ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସୁବେ ମାଝୀ, ଜମୁଦେଇ ମାଝୀ, ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ହରି ପ୍ରଧାନୀ, ନବୀନ ମଲ୍ଲିକ, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ, ହିମାଦ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସୁକ ମଲ୍ଲିକ, ବିନ୍ଧାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିଷ୍ଣୁ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନୀ, ଅଙ୍ଗୁରୀ, ବଣୁଆ ପ୍ରିୟ, କାମଲିକ ଝିଅ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ପଇଠ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏମାନେ କେବେ ବି ମାଟି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସାଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅକ୍ଷମିତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜାଣି ନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବି ଏଫ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ବିଲ୍ ପଇଠ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଭରସାରେ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବା ଏକ ସନ୍ଦେହ ବୁଝୁଛି। ଏହି କାମରେ ଯେଉଁ ହରିଲୋଟ ହୋଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉକ୍ତ କାମ ପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଟିଙ୍ଗିପଦର ଗ୍ରାମର କପୁରଚନ୍ଦ ସେଠିଆ, ସାଧୁରାମ ସେଠିଆ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ, ଜଳନ୍ଧର ବିହାରୀ, ବିପିନ ପ୍ରଧାନୀ, ତାରିଣୀ ବିହାରୀ, ଡୋକରା ପ୍ରଧାନୀ, ଅକ୍ଷୟ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠିଆ, ଚକର ସେଠିଆ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିନିଧି କପୁରଚନ୍ଦ ସେଠିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗାଁ হচ্ছে টেঙ্গিপদর পোস্ট চপরিয়া। আমি আমার অভিযোগ আছে যে পিঠাপড়ার আরডি রোডরে 10 লক্ষ টঙ্কার পঞ্চায়েত সমিতি পক্ষর কাম হচ্ছে। এটাকে আমার সমিতি সভ্য, পক্ষী সমিতি সভ্য যেনকি বৃন্দাবন খুরা এবং জিআরএস এবং আমার গাঁ সাথী এই 3 জন মিশিকি এই 2 লক্ষ 1855 টঙ্কা উঠাইবাটা মাস্टर রুলে দর্শাଉଛି। আর সেটা আমি বাহার করি বি দেখুছু, কিন্তু এটা কাম নাই হবার। একচুয়ালি সেটা হীনবাগ 17 খুন্তি খন্ডে বইছে, আউ জনে 5 খুন্তি বইছে, আর গোটে জনে 2 খুন্তি। এতকি সমুদায় 30 খুন্তি তলকে হেবা। আউ মানে পয়সা কু অন্য লোক যেন মাটি নেই বইবার সে লোক নারে পেড করি তার নিজর ভাই, দাদা, কাকা, পুতুরা, ঝিও, বহু তাঙ্কর নারে আমার গাঁ সাথীটা পকাই করি এটা আত্মসাত করেছেন। তেমন এই এটার বিরোধে আমি লেখিকি অভিযোগ করেছু। ভিডিও মহাশয় এটা নাই আসবা তদন্ত লাগি, কিন্তু গলে
हाँ मुझे देखी देखी कहून और फांकी मारी नौ तेणु यार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने मोर अभियोग अच्छे आपन जेन मैट बुआ है जे आपन जानि छन बिल ही सारी छन मातर केते लोग काम करिछन और केते लोग पैसा पे इने 2-3 जन काम करिछन आज्ञा आर पैसा भी नहीं मिलबार हां किछि ने बिल हला बस सुन छन हां केते पैसा नहीं बार आपन को हिसाब रे केते खुंती खणे मैट आयो 25 फीट 26 फीट हवा तो आपन जेनटा के बिल ही सारला ना जेन लोग माने काम करि सारले ना से माने पैसा जेन माने काम करते से पैसा ने पेवार अलगा लोग ना पैसा पड़ी जे तो आपन ई विषय रे काना कहबे तो करा जो काहे जे हम अन्य लोग पैसा पड़ी तो माय पहला जन बइछन तंकर ने पड़ी कर अन्य लोग के पड़ी और आपन इटा वीडियो के जणाबे के विषय रे जे काम कम हिचे पैसा ऑलरेडी पड़ी सारी कहम केन गारो की पर पंचायत सप्रिया अच्छा काना कहबा लागि आपण चाहू ने मैट वाही छिला जे मैट ओथा बइछन ओथा थाड़ी हिचे आर पैसा लोग नहीं पाबारे बिली वाला ना बिली गला ना बोल अच्छा आपण भी काना चाहू पैसा केना मिलबार से हमके हां बो तमना काना की बो केन गा के मैट भइथिले बोल देखिथिले मुई तो हिनो बात के मुंडिया बात के देखनी आठ बाकी लोग बाकी लोग मैट भबाट नै देला केते खुंती खन अनुमान खेबा बोल हिनो कहूतला 22 खंती बोली कर यार मुंडिया बागटा मुई जाने हां हां हती बइछन तो की बोलबाटा मुई पैसा नहीं देबार बोली कर तो हां हां काटे चाहू चल सर काटे चाहू चन पैसा तो चाहू चल ना काटा चाहिए